जय जगन्नाथ, जय गुरुस्वर्ण, जय पंचसखा। आम आस उपस्थित अच्छु से महान क्षेत्र जहाँकि हरिहर क्षेत्र संबलनगर देकुरी हरिहाट पड़िया जाजपुर जिले में जहाँकि महापुरुष दे तीन कटक जो तीन कटकर मध्यम स्थल आम आज विराजित जहाँकि जो तीन जिलार मिश्रण तीन नदीर मिश्रण जो तीन सब खेल चली त्रिकोण भूमिर जाऊँली बंधरे अकुर जगी बसी जो त्रिकोण भूमि के अकुर जगी से त्रिकोण भूमि आज आम उपस्थित अच्छु। महापुरुषों को प्रमाण अनुजाई महापुरुष विभिन्न प्रकार सांकेतिक जिनस लिखिं जहाँकि केमती कलिजुगे लोकंर प्रभाव रहित स्वयं अनंत किशोरी स्वयं अनंत जन्म ग्रहण करेंगे जो हरिहर क्षेत्र संबलनगर निश्चय विजय प्रभु शंखचक्रधर से शंखचक्रधर के पाखे पंचसखा गहण खटुथे जो पंचसखा को धरी प्रभु बा द्वादश गोपाल अष्ट सखी गोपी गोपाल को धरिक लीला करुवे। हरिहर क्षेत्र खेलर भूई असुर मान को दुषिब ना से जो राक्षस प्रकृतिर लोक मैंने ये संसार भी जन्म ग्रहण कर महापुरुष दे बाल वृद्ध राजा पाटे जान कल्कि उदेवे यही प्रमाण जहाँकि बाल वृद्ध राजा जिते थे सेतिके से कल्कि कर उदय हम बा प्रमाणित हे जहाँकि महापुरुषों भूरी भूरी प्रमाण किसी गवेषक मैंने कौन आम पाखे पोथी अच्छी पोथी थे हेब कौन तुम तो चापिकी रखिकी बेपार करुच लोक भुआ बुलेच कौन चटी बही पड़ी ज्ञान पचार आज्ञा भागवत पोथी आउ नाही भागवत टुंगी भांगी गला पोथी नष्ट हो गला आज सहस्र भागवत बही गोरखपुर भागवत बही आ गीता प्रेस गीता पढ़ी आम ज्ञान पाऊे जो महापुरुष मैंने पंचसखा मैंने लिखिते पुला पुला मालिका से मालिका शास्त्र कालीमाता मठरू परमानंद बाबाजी संग्रह करी पुस्तक किसी करते किसी दरमा पाइबे से दरमार घर चलैबे आ जनसमाज आम मान भाया केते भक्त अच्छा भक्तों से पोथी बही कर विभिन्न पशिहार भी पुस्तक आम पाखे अच्छी बहुत पुराना पुराना महापुरुषों मालिका पुस्तक आम संग्रह करूँ सेमती एक महापुरुष लिखिं कौन कौन घटब महापुरुष लिखिं मालिक जहाँ लिखिं आज सत्य देखो दर्शक बंधु परिणत होउची भक्त को जेना कसन पड़ो जागी उठे जाग्यवासी विरजा मंडल यज्ञ करुवे दिवा नह ऋषि विरजा मंडल से यज्ञ रह ऋषि करुवे भक्तों कसन मेटापी पुणी आमर किसी आम गवेषक जोड़ी होती जहाँकि श्रीजुक्त प्रदीप कुमार पाणी जहाँकि मालिका गवेषक और ज्योतिर्विद आम प्रश्न अच्छी आज्ञा प्रणाम मालिकार जदि कहार खाली ना कि गाँ लेखा अच्छी ताहले से तिकिरे से माने आनंदित होउछंती और निजको बड़ बोली भावुछंती किंतु जेते बेले बाबा श्री 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 हरिहर दास प्रमाण सहस्र मालिका पुस्तक लिखा अच्छी ताहले कहीं आत्मा गर्वी आत्मा माने छटपट होउछंती। पुणी आउ गोटे प्रश्न आमको अच्छी सबुबले बाबा गुरुदेव आमर कहती अपर्यंत आज पर्यंत जेतिकी लोक अनंत लीला बुझीपारूना से केमिति प्रभुଙ୍କ कृपार पात्र होइबे अघर पाठ बुझा हेले अनंत लीला को बुझा कौन दरकार जो बाबांकर सहस्र मालिकार पुस्तक प्रमाण अच्छी सहस्र ग्रंथर प्रमाण अच्छी जहाँकि जिते प्रथम 13 जन्म शरण छपा जाइथिला प्रथम नेमाल दशम छतिया 13 जन्म देकुरी अच्युत अनंत अच्युत हाड़िया अनंत किशोर बुझ यह हेतु करी पुणी महापुरुष जगन्नाथ दास को इंद्र गोविंद गीता जो इंद्र गोविंद लिखाई पर पुरुष रति होइब पर पुरुष नारी गर्भवास पुत्र प्रसवीन रखिब जस विटपी स्त्रीर जेउ कुमर कलिजुग प्रभाव से ही मानकर सेमानकु धर्म साहा होइब तांकरी हस्तटी धन रहिब सेहिटी होइबे जातिरे श्रेष्ठ से माने देबेटी प्राणी की कष्ट सेहिटी स्वभाव मिछ कहिबे संसार रही जे बड़ लोक बोलाइबे वर्ण शंकरटी सेही बासब दया धर्मटी सबु बुड़ाइब। आज मालिका को नहीं जो अपप्रचार कर विटपी नारी कुमर मान लिखा जाइए जहाँकि विटपण करी मिछ सत जोड़िकी मालिका को यहीटा होगला भांगीगला भासीगला अमक होला समक होला लोक को विभ्रांतर प्रश्न देकी आज पेट पोषुंट बा रोजगार करें कहूनु जहाँकि इंद्र गोविंद गीता आपड़ देखिपारे आम भाषा आज्ञा नुहति क्षमा करेंगे साधु सन्त मैंने जहाँ महापुरुष लिखिं आम जनसमाज को वार्ता देवाई छोटिया प्रयास करूँ गुरुकृपा चैनल माध्यम आज्ञा कौन कहे आमे कौन कहबू ये जहाँ लिखाई ये जो शब्द लिखाई आमे जहाँ महापुरुष मानक प्रमाण देऊ अच्छु बा दौछु आज्ञा ताकू से जदि काटी पारिबे बापर पुओ
ଠିକ୍ ବାପର ପୁଅ ନ କାଟିକିରି ପଛରୁ ଛୁରିକାଘାତ କରିବେ, ଚ୍ୟାନେଲ କାଟିବେ। ଏ ଯେଉଁ ଇନ୍ଦ୍ର ଗୋବିନ୍ଦ ଗୀତା ଯାହା ଲେଖିଛି ସେଥିରେ ସେ ଭାଗଦାରୀ ହେବେ। ହରିହର ଦାସଙ୍କର ସମସ୍ତ ପ୍ରମାଣ ବର୍ଣ୍ଣନା କଲୁ। ଦୁନିଆରେ ଅନେକ ହରିହର ଦାସ ଅଛନ୍ତି, ଅନେକ ହରିହର ଦାସ ଚାଲିଗଲେଣି। ଏଇଠି ନିକଟରେ ଆପଣଙ୍କର ବାରବାଟୀରେ ହରିହର ଦାସ ଜଣେ ଯାଇଛନ୍ତି। ହଁ ଆଜ୍ଞା। ଜଣଙ୍କର ଶାଗୁଣା ଚଢ଼େଇ ବସିଲାଣି ଗାଦିରେ, ସମାଧିରେ ହରିହର ଦାସ ଥିଲେ। ଆହୁରି କିଏ ବି ନିଜକୁ ହରିହର ଦାସ କହୁଥିବେ। ଆଜ୍ଞା। କିନ୍ତୁ ଆମେ ଯେଉଁ ହରିହର ଦାସ ମହାପୁରୁଷ ମାନେ ମାଳିକାରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି, ସେ ଯେତେବେଳେ ଅଷ୍ଟଗ୍ରହ କୂଟ ଯୋଗ ପଡ଼ିବ ସେ ହରିହର ଦାସ ଆସିବ, ଯେତେବେଳେ 13 ଦିନିଆ ପକ୍ଷ ପଡ଼ିବ ସେ ହରିହର ଦାସ ଆସିବ। 8 ଗ୍ରହ କେବେ ଏକାଠି ହେଇନାହାନ୍ତି, 5000 ବର୍ଷରେ ଥରେ ହନ୍ତି। 1962 ମସିହାରେ ପଡ଼ିଥିଲା। ଯେତେବେଳେ 13 ଦିନିଆ ପକ୍ଷ ପଡ଼ିବ ସେ ଜନ୍ମ ହେବ। 13 ଦିନିଆ ପକ୍ଷ 23 ଥର ପଡ଼ିବ। ଯେତେ ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ 13 ଦିନିଆ ପକ୍ଷ ପଡ଼ି ଚାଲିଥିବ ସେ ଲୋକ ଲୀଳା କରୁଥିବ। ବୁଝିପାରୁଛ କି? ଆଜ୍ଞା। ଆଉ ତାର ଜନ୍ମ ଅଙ୍କ ସମୟ ଅଙ୍କ ସେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଘରେ ଜନ୍ମ ହେଇଥିବ, ସେ ପିତାମାତାଙ୍କର ପଞ୍ଚମ ଗର୍ଭ ହେଇଥିବ। ବୁଝିପାରୁଛ କି? ମହାପୁରୁଷମାନେ ପ୍ରମାଣ କରିଛନ୍ତି, ଆମେ ଭୁରି ଭୁରି ଭାବରେ ଦେଇଛୁ। ଆଉ ସେ କାଶ୍ୟପ ଗୋତ୍ର ତାର ହେଇଥିବ, ଗୁରୁବାରରେ ଜନ୍ମ ହେଇଥିବ, ପଞ୍ଚମ ଗର୍ଭ ହେଇଥିବ। ବୁଝିପାରୁଛ କି? ଆଉ ସେ ତୁଳସୀ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଜନ୍ମ ହେଇଥିବ, ଯେଉଁଟାକି ଗୋଦାବରୀ ତୀର୍ଥ, ଯେଉଁଟାକି ତୀର୍ଥରାଜ ଗୋଦାବରୀ କୂଳରେ ବା ତୁଳସୀ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର। ତୁଳସୀ କ୍ଷେତ୍ରର ଗୋବରୀ ନଦୀର ଅନ୍ତପାରୁଷରେ ଯାଇ କନ୍ଦରାସୁରକୁ ବଧ କରିଥିବେ ସେ ବଳଦେବ ଗୋସାଇଁ। ସେ ମଣି ବିଗ୍ରହ ଲାବଣ୍ୟ ପ୍ରତିମା ପ୍ରଚନାରୀ ଗଲେ ଦୁଇ, ଜାଣିବୁ ବେଳକୁ ଉଦ୍ଧାର କରିବେ ତୋ ଗୁରୁ ଅଟନ୍ତି ସେଇ। ଆମେ ସେଇ ହରିହର ଦାସକୁ ଖୋଜିକିରି ପହଞ୍ଚୁ, ଏତେ ଏତେ ପ୍ରମାଣ ନେଇକିରି। ଏବଂ ସେ ଯେଉଁ ଅଙ୍କରେ ଜନ୍ମ ହେଇଥିବେ, ବୁଝିପାରୁଛ କି? ଆଜ୍ଞା। ରବି କେତୁ ଶୁକ୍ର ଗୁରୁ ଅଙ୍କଟି ପ୍ରମାଣ। ଏଇ ଅଙ୍କେ ବିଜୟ ପ୍ରଭୁ କଳ୍କି ରାମ, ଗୋଟିଏ ଅଙ୍କ ଦେଲୁ। ବୁଝିଲ କି? ଗୁଣରେ ଭେଦିଲେ 2 ଅଙ୍କ ଜାଣ, ଯେତେ ଅଙ୍କ ନେଲେ ସେ ହେବ ପ୍ରମାଣ। ଏଇ ଅଙ୍କରେ ପ୍ରଭୁ ଜନ୍ମିବେ, ଅଙ୍କମାନ ସବୁ ଏକତ୍ୱ ହେବେ। ଅନେକ ଏଇ ଅଙ୍କରେ ଜନ୍ମ ହେଇଥିବେ, ଏଇ ବାରରେ ଜନ୍ମ ହେଇଥିବେ, ଏଇ ଗୋତ୍ରରେ ଜନ୍ମ ହେଇଥିବେ। ଆଉ ଗୁରୁବାର ପରେ ଜନ୍ମ ଲଭିବୁ, ଭକତଙ୍କ ହିତେ ଶୁଣୁକୁନା। ଆଜ୍ଞା। କାଶ୍ୟପ ଗୋତ୍ରରେ ଆମେ ସମ୍ଭବ ହବୁ 13 ଜନ୍ମ ଶରଣ କହିଲେ ତ ବହୁତ କହିଛୁ। ଆଉ ପୂର୍ବ ଏପିସୋଡରେ ବି ଦେଇଛୁ ଅଲଗା ଚ୍ୟାନେଲରେ। ତେଣୁ ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ ଏକାଠି ହେଉଥିବ। ଏବଂ ସେ ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତି ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥିବେ ସେ ଚିତ୍ରକଳା କୂଳରୁ ଲୀଳା ଆରମ୍ଭ କରିବେ, ସର୍ବଶେଷରେ ଆସି ସମ୍ବଳ ନଗରରେ ପହଞ୍ଚିବେ। ଏବଂ ସେ 3 ଜାଗାରେ ଧ୍ୱଜା ଉଡ଼େଇକିରି ମନ୍ଦିର କରିକି ଧ୍ୱଜା ଉଡ଼େଇବେ। ଆଚ୍ଛା, ଏଇ ଯେଉଁ ଲୀଳା, ଏଇ ଯେଉଁ ହରିବାବାଙ୍କର ଲୀଳା, ଯାହାକି ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ହରିଦାସଙ୍କ ଲୀଳା, ଯାହାକି 13 ଜନ୍ମ ଶରଣ ପ୍ରମାଣ ଦେଲା। ସାରଙ୍ଗ ଯୋଡ଼ିର ଅନ୍ତର୍ବେଦୀରେ ହରିଦାସ ଭକ୍ତ ମୋର, ବୁଢ଼ା ବର ହୋଇ ରହିବ ସେ ସ୍ଥାନେ, ତାକୁ ନ ଚିହ୍ନିବେ। ଏ ଅସୁରମାନେ ଦୁଶୁନାହିଁ, ତାଙ୍କ ଲୀଳାକୁ ଦେଖୁନାହିଁ। ସାରଙ୍ଗ ଯୋଡ଼ଟା କୋଉଠି ଅଛି ଦେଖୁନାହାନ୍ତି? ଚ୍ୟାନେଲ ଉଡ଼େଇ ଦେଲେ, ଗୋବରର ଗୋଟେ ଧାର ସାରଙ୍ଗ ଯୋଡ଼। ଯେଉଁ ଚ୍ୟାନେଲଟି ଉଡ଼େଇ ଦେଲେ କ'ଣ ପ୍ରମାଣ ନଷ୍ଟ କରିଦେବ ନା ଲୋକଙ୍କୁ ମାରିଦେବ? ହଁ, ମହାପୁରୁଷ ବା ଲେଖିଛନ୍ତି, ବିଟପି ନାରୀର ଯେଉଁ କୁମର କଳିଯୁଗ ସ୍ୱଭାବ ସେଇମାନଙ୍କର ବିଟପ ବଣିକି ପେଟ ବସିବେ। ପ୍ରଭୁଙ୍କ ବାଣୀ କି ବା ମହାପୁରୁଷଙ୍କ ବାଣୀ କି ବିଟପ ପଣ କରିକି ପେଟ ପୋଷୁଛ ବା ପଇସା ରୋଜଗାର କରୁଛ। କେତେ ଜାଗାରେ ବ୍ରାହ୍ମଣ କୂଳରେ ସେଇ ଜାତ ହୋଇ ହରେ କୃଷ୍ଣ ନାମ ତାହାର ହୋଇଛି, ବ୍ରାହ୍ମଣ କୂଳରେ ସେ ଜାତ ହୋଇଅଛି। ହେଇ ଭାଙ୍ଗିଗଲା, ବୁଝିଲା କି? ହେଇ ମରିଗଲେ, ହେଇ ଗଜପତି ବନ୍ଧା ହେଇଗଲା, ହେଇ ତାରା ଖସିଗଲା। କାହିଁକି ବିଟପଣ କରୁଛ? ମହାପୁରୁଷ 600 ବର୍ଷରୁ ତୁମ ପ୍ରମାଣ ଲେଖିଛନ୍ତି। ସାବଧାନ ହେଇଯାଅ, ଆଉ ସୁଧୁରି ଯାଅ। ଆଜ୍ଞା, ଭକ୍ତ ସମାଜକୁ ଏତିକି ଅନୁରୋଧ କରୁଛୁ, ସମସ୍ତେ ସୁଧୁରି ଯାଆନ୍ତୁ। ଆଉ ପ୍ରଭୁ ପ୍ରକୃତ ମାଳିକାକୁ ଗବେଷଣା କରାଯାଉ। ସେଇ ଗବେଷଣା ଦ୍ୱାରା ଯାହାକି ପ୍ରଭୁ ଖ୍ୟାତ ହେଇପାରିବେ ବା ଆପଣମାନେ ସେ ଠିକଣା ପାଇପାରିବେ। କାମ ରମାପରା ବୀଜ ବସାଇନ ଧ୍ୟାନ ସୂତ୍ର ଶିଖାଇବେ। ଯେଉଁଠି ଧ୍ୟାନ ସୂତ୍ର ଶିଖାଉଥିବେ, କି ବାକ୍ୟ ଲେଖା ହେଇଛି ସେ ବାକ୍ୟ ସେ ହିଁ କରୁଛି। କାମ ରମା ପରା ବୀଜ ବସାଇନ ଧ୍ୟାନ ସୂତ୍ର ଶିଖାଇବ। ଚାଲି ଯାଉଥିବ ଚିହ୍ନା ନ ପଡ଼ିବ, ବ୍ରଜ ସୂତ ବାଛି ନେବେ। ଜଇଁ ଅଷ୍ଟଲିଧି ତହିଁ ପରେ ଧ୍ୟାନ ପଶ୍ଚିମେ, ପଦ୍ମ ପୋଖରୀ ଶୂନ୍ୟରୁ ଶବଦ ହେବ ବିଜି ଘୋଷ ବିଜେ କରିବେ ଶ୍ରୀହରି। ଆଉ ଗୋଟେ ଆମେ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଏକ ତ୍ରିୟ ତ୍ରିଂଶ ଦଶାନନେ ଘୋଷ ସର୍ବେ ବୋଲ ହରି ହରି। ଥୟ ନ ରହିବ ପୃଥ୍ୱୀ ନାଶ ଯିବ, ଲୀଳା ହେବ ଭାରି ଭାରି। ଅପେକ୍ଷା କର। ଏକ ତ୍ରିୟ କେତେ? 13। ଏକ ତ୍ରିୟ ତ୍ରିଂଶ କେତେ? 30। 30 13 କେତେ? 43। ଦଶାନନେ ଘୋଷ କେତେ? 10 53। 53 ଅଙ୍କରୁ ତାଙ୍କର ଲୀଳା ଭାରି ଭାରି ହେବ। ଦେଖନ୍ତୁ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଚାଲିଛି। ଆମେ ଆଉ ଗୋଟେ ଅନୁରୋଧ କରୁଛୁ, କୌଣସି ମାଳିକା ପୀଠକୁ ଆମେ ନିନ୍ଦା କରୁନାହୁଁ ବା କୌଣସି ମାଳିକା ପୀଠକୁ ଆମେ ଅଙ୍ଗୁଠି ଦେଖାଉନାହୁଁ। କାହିଁକିନା ମହାପୁରୁଷଙ୍କ ପୀଠ, ମହାପୁରୁଷଙ୍କ କ୍ଷେତ୍ର, କିଏ ନା କିଏ ଲୀଳା କରିବ। ସବୁ ପୀଠରେ ଲୀଳା ଅଛି, ସବୁ ପୀଠରେ ବି କିଛି ଭକ୍ତଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟ ଅଛି। ସେ ପୀଠକୁ ଆମେ ଏଇଠି ଥାଇକି
शत शत नमस्कार करुचु सबु पीठ मानक जातु सबु पीठ दर्शन करूँ ये भंडका हाबुड़े पड़तु ना ये भंडका हाबुड़े भी लेखार विश्वास करूँ ना जो मालिका वर्णित पीठ मान अच्छी सपरिवार जातु दर्शन लाभ करूँ विभु कृपा पातु किंतु मिछ प्रचार जो मैंने कर भांगीगला हे कलकी आसीगले हे कलकी जाजपुर देखाले हे कलकी कटक रहिले हे कलकी जाकि कलिकतार पहुँची गले कलकी कलकी कहीकि तुम ठकिकी केते दिन चलीज कर्म कर आउ गोटे आम कथा कहूँ जो कथा कहल कलकी क्या संहार करती कलकी हूँ संस्कार स्वतंत्र रूपे कलिकल्पर पंचम अध्याय देती 13 दिनिया पक्ष होइब जेबे कल क्षीर लीला लागिब तेबे क्षेत्र होइब ब्राह्मण रजा किछि दिन तार फेरिब तरिजा किछि दिन भोग करिब मही 13 दिन से छत्र उड़ाई भूमिकंप हब लंजा छिड़ब पूर्व दिगरे सागर बढ़िब यही भलिया समय कलकींकर लीला हब 13 दिनिया पक्ष पड़ी बही छापी दे बेपार करदेले हेनी महापुरुष ग्रंथ पा धर्मग्रंथ स्टोर बीणापाणी स्टोर शह शह ग्रंथ महापुरुषंकर अच्छी तेमे कि ग्रंथ लिख तेणु कलकी लीलार शुण कलकी लीलार आकुरेट अर्थ हूँ कौन कलकी लीलार आकुरेट अर्थ हूँ 13 दिनिया पक्ष जो पढ़ कलकी लीला करेंगे मन मनीषर मनरू जो प्रवृत्ति खराब प्रवृत्ति की संहार करी संस्कार करेंगे आपको खंडा धरी आण बुझिपार तेणु जिते बड़े 13 दिनिया सबू 13 खेल सबू 13 खेल जिते दिन जिते 13 दिनिया पक्ष पड़ो से प्रभुंर खेल आरंभ हम महापुरुष से क्षेत्र में जड़े ब्राह्मण रजा थे जब से लिखि था तो महापुरुष बाणी को पुस्तक उद्धार को लिखाई था लिखिल आमे कलु कलकीला पुस्तक कि कलकीला तुम कर अरे तुम तो कली कबल पड़गल केवल टंका छड़ा तुमको किसी देखा जाऊनी धर्म बाट ना कौन ये सब चैनल मालिका चैनल जो मैंने भाई मैंने कर उड़े देते तुमको जश कीर्ति लाभ कर महापुरुषंकर आउ गोटे आमर प्रश्न आपन को ये सब बेले बाबा आमर गुरुदेव कहती अघर पाठ किंतु आज पर्यंत जेतिकी लोक अनंत लीला बुझीपारूना से जमी प्रभु कृपार पात्र हेबे अघर पाठ बुझा हेले अनंत लीला बुझापी समर्थ हेबे जो मैंने अघर विद्या जानी ना से लाज मारिबा दरकार लाज मारिबा ताहेले से माने जो कहते अच्युत अनंत तांको निजको हिसाब करी तैयारी करुछंती से माने की वार्ता दौरान बा हिसाब भाव आणुछंती किए कहले अच्युत एठी बाहरलेनी किए कहले अनंत सेठी बाहरलेनी दीदी अच्युत होइछि तापर पत्थर नदी दियो किए कहूँ अनंत को ऊपर पत्थर नदी दियो आज्ञा अनंत को ऊपर पत्थर से अनंत को निंदा होनी कि अण अक्षर जार दे से अनंत बोलाई जे अघर कार्यक्रम जो अघर कार्य होउछि तुमको लाज माडुनी जो मैंने एक कथा कहूछ से संबंध कौन कह तेणु से संबंध कौन कहू जुग हूँ कली मुकार भाव समस्त रही अहंकार समस्त रही समस्ते भावुं आम गोटे श्रेष्ठ हो समदर्शी कहीं ना अघर पाठ तेणु अघर पाठ जी जान समदर्शी हम आज्ञा तेणु अघर पाठ जाना हेले उपयुक्त गुरु दरकार आज्ञा तेणु गुरु करना सब बेले बेपार आउ लोभासक्त संसार पोषिया चिंता तेणु सी अघर पाठ जो जानी ना अन्न को तांकर जे बेपार रे जो बाधा आसिला जे प्रकृत सत्यर परिप्रचार कला तांको बेपार में बाधा आसिला से निश्चित ये कार्य करेंगे एवं तांको शिक्षा देवाई जे जन्म होती से शिक्षा दब समय अनुजाई तार उत्तर आसब अण अक्षर कारबार बतीसर उपर 3:33 को जगिता कहीं नुह कार से लोक 3:33 जन्म होता कार्य हूँ अण अक्षर लोक कहते 33 जिला हेल्ले कलकी लीला हम हाँ से लिखिले 3:33 लोक बुझे 33 जिले खेल बास 32 ऊपर 32 माने कौन श्री चैतन्य 32टा अक्षर बाहर करते आज्ञा 16 नाम 32 अक्षर बुझिले कि से 13 ये 13 को काटिदेले 3टा जो गुप्त रहा काम रमा पर बीजा बसायन ध्यान सूत्र शिखेबे बुझीपार कि आज्ञा हाँ 32 की से काटी देकरी 3टारे रखिदेवे जो निज हिसाब रे मालिका तैयारी करी अमृत भांडे से ही हिंसुक तथा तामसिक गुणर व्यक्ति मैंने विष देउछंती सेमानक परिस्थिति कौन हो जहाँ महापुरुष लिखिं निर्देश रे सब हो जो मैंने एथरे विद्रोह भाव करेंगे से माने पूर्व जन्म रे
विद्रोह करथिले प्रभुଙ୍କ सहित आज्ञा द्वापर जुगरे किए प्रभुଙ୍କ सहित विद्रोह करथिले हाँ आज्ञा रुक्मण करथला रुक्मणी भाई शिशुपाल करथला जरासंध करथला कंस करथिला कौन कथा बुझ कौरव वंश भी करथिले हाँ कौरव वंश करथिले बुझिले कि जो माने करथिले तांकर किछि किछि बाकी अछि ना ओलिया युद्ध बाकी अछि एठी करिवे पुणी एठी प्रभु तांकू भल बाटू आनिबे दंड देई पुणी भल बाटू आनिबे उद्धार करिवे हाँ सेई गुडाक सब भी मालिकार निर्देश महापुरुष लिखिले जयंत तो विरूपा दक्षिण हस्तिना ये लिखे देले दिल्ली रे बसिले बलदेव आज्ञा महापुरुष को बाणी की शास्त्र को अध्ययन करंतु जहाँकि शिवकल्पर प्रमाण जयंत जो विरूपा दक्षिण हस्तिना से हस्तिना रे बलदेव राजा हे ये दिल्ली रे प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री हे तांको आमे बलदेव देवी मुंडिया मारिबा जहाँकि 5 वर्ष में भिक्षा पे आसुछंती जहाँकि वोट भिक्षा राजनीति राजनीति की नहीं प्रभु रे पुरौच तुम मानू लाज लगुनि कहीं ये बेपार करूच यदि बेपार न कर तो थाली धरिकी भिक माग आमको लिखिले गुपचुप बेपारी अरे आम तो तुम दुआर मान को भिक्षा मागिया जाऊनु गुपचुप बेपार करू बा दहीबरा करू बा फास्ट फुड बेपार करू कर्म करूचु पेट पोषुचु तुम नखा विटप पौण करी पेट पोषुनु कि जागा दंडिया बेपार करूनु गोटे जगह को लक्ष्य कहीकि लक्ष्य रेखी 10 लक्ष लोक ठकी खाऊनु जागा बेपारी आम पाखु गोटे बही बेपारी रुह आम पाखु गोटे फोन कला आसला कौन रामदास। रामदास आ बारंग कुआडे गले अनंत प्रभु कुआडे गले आज्ञा जी भी फोन करथिले से बहुत बड़ काम कर देइछन तो गोटा विराट काम कर दै से डरू चंदी बोली फोन करथिले ताको कहलु से सेमती डरू थेले बोली कि आज भावुँ आम गोटे विराट किसी काम करना तुम चैनलटा बंद हो जाए 100 चैनल सृष्टि हो गलानी बुझिले कि गोटाए योद्धा गले आउ 100 योद्धा आसबे व्यस्त कौन हाँ कर्ममय संसार चलती महापुरुष माने जहाँ लिखिं चली प्रमाण देख आउ जेतक भिडियो करिछ तार प्रमाण देख विटपपण किए करूची सी आमको साहा होउची सी आमको जेतेबेले कहले आउ रामदास बारंग कुआडे गले आम नाटी कहीदेलु बसंत कुमार साहू जहाँ कि कहले आम केन्दुझर करछु तमे केन्दुझर करथल कि ढेंकानाल करथल से कथा आमे जानू आजिकल आज्ञा मोबाइल जुग भॉइस भी रेकर्डिंग ऑटो रेकर्डिंग रखा जाउची तुम भॉइस सब रेकर्डिंग रखा जाइची समय को अपेक्षा कर बहु पारिलापण आ बहु बहादुरी आ बहु बहादुरी धमकौच डरौच प्रचार बंद कर सशासति प्रमाण काटिकी देखाओ आमे भी यही मीडिया माध्यम प्रचार करुछु मीडिया माध्यम कहूँ जनसभा गवेषणा करूँ किए सत्य किए मिछ महापुरुष एक पद देइछथि आमे लास्ट पद एथरे कहूँ दर्पणी मध्य देख दुसु अच्छी जक जक सत्य मिछ परक जहाँकि आमे जो दर्पण यूज कर काच जो लेंस में पावर से दर्पण मध्य आप देखु जहाँकि मालिकार प्रचार प्रसार चली किए सत्य किए मिछ परख से अधिकार अच्युत महापुरुष पंच महापुरुष मैंने आपण मानक देइछथि सत्य मिछ परख दर्पण मध्य देख सत्य मिछ परख यदि परखी पार ताले ठीक स्थान ठीक लोक ठीक पाई पारिबे आम आपदे कहूँ लास्ट को आज्ञा खंड मंडले व्यापुची महिमा ख्यात हेले प्रभु देकुरी सीमा खिला को देखिन सारा दुनिया खुंट भाव जेणु लागे छानिया खेद बढ़े दिनु दिन खोला कथा मुई छामुरे कहली बेगे कर समाधान से प्रभु समाधान करिवे तेणु खुंट भाव धारण कर रही ये आम चंद्रकल्पर पद बुझिले कि तेणु बाहर खोजिकी बाहर करंतु पोथी लेखा अच्छी कि नहीं जमकल्प बाहर तेणु तमें एमती कलिकजिया कले आउ 5 लोक शुणिले प्रभु महिमा विख्यात हम खंडमंडल महिमा व्यापीब कलिकजिया ना कौन महिमा व्यापीब तुम महिमा व्यापीबार काम ही तुम्हें कर राम रावण युद्ध लगिले प्रभु ख्यात हेले बुझीपार कौरव पांडव युद्ध लगिले श्रीकृष्ण ख्यात हेले ये कली चैनल युद्ध लगी अनंत केशरी विजय ख्यात होउछंती तेणु खंड मंडल व्यापुची महिमा ख्यात हेले प्रभु देकुरी सीमा ये जो युद्धटा चली ना तमें भावुच ये दबिजे अनेक लोक जानते 100 ରୁ 1000 लोक जानले जो चैनल नुआ खोलले 50 लोक देखिए 30,000 लोक देखिले कारण
ତମେ ହିଁ ଖ୍ୟାତ କରେଇବ। ତମେ କ'ଣ ସିଆଣିଆ ହେଇଛ ଲାଷ୍ଟକୁ ଏତିକି କହୁଛି ସେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଚାଲ ଲଢ଼େଇ ଚାଲୁ ତାଙ୍କ ନାଁ ସେମିତି ବିଖ୍ୟାତ ହେଇ ଚାଲୁ। ସେ କିଏ ନା ଶ୍ରୀ 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 ହରିହର ଦାସ ଆଉ ମା ଶୁଭଲକ୍ଷ୍ମୀ ଦେବୀ ଆଉ ଆମ କାର୍ଯ୍ୟ ଆମେ କରୁଛୁ ଆଉ ତୁମେ ସବୁ ସେତେବେଳେ ଜନ୍ମ ହେଇଥିଲ ତୁମ କାର୍ଯ୍ୟ ତୁମେ କର ମନା ନାହିଁ ସମୟ ଆସିଲେ ପ୍ରଭୁ ତାର ବିଚାର କରିବେ। ଚ୍ୟାନେଲ କାଟିଦେଲେ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁମାନେ କହିଲେ ମିଛ ପ୍ରଚାର କରୁଛ। ଆଜ୍ଞା ଦେଖନ୍ତୁ ଏଥିରେ ଲେଖା ହେଇଛି ପ୍ରକୃତ କେତେଟା ଷ୍ଟ୍ରାଇକ୍ ଦେଇଛି ଆଉ କେଉଁଥିରେ ଦେଇଛି ଆଉ କ'ଣ ପାଇଁ ଦେଇଛି ନାଁ ବି ଲେଖା ହେଇଛି। ଭାଇ କ୍ୟାମେରା ଭାଇ ଆମର ଟିକେ ଜୁମ୍ କରିକି ପେପର ଟିକେ ଦେଖାନ୍ତୁ ପୁଣି କେଉଁଥିରେ ଷ୍ଟ୍ରାଇକ୍ ମୋର ହେଇଛି 2 ବର୍ଷ 2.5 ବର୍ଷ 3 ବର୍ଷ ଭିଡ଼ିଓକୁ ତମର ଯଦି ସସାସ ଅଛି ନୂଆକୁ ମାରିଲନି ଭିତରକୁ ଖୋଜି ଖୋଜି କାହିଁ ମାରିଛ। ଆମେ ବି ନାଁ ପଢ଼ି ଦେଉଛୁ କେଉଁ ଭିଡ଼ିଓରେ ଷ୍ଟ୍ରାଇକ୍ ମାରିଛି। ଗୋଟେ ମାରିଛି ସତ ସାହସ ଅଛି ତ ମାଳିକା ପ୍ରମାଣ ଭିତ୍ତି ଆଲୋଚନା କରନ୍ତୁ ଓ ପ୍ରମାଣ କାଟିକି ଦେଖାନ୍ତୁ। ଆରେ ପ୍ରମାଣ ତ କାଟିପାରିବୁନି ତମେ 14 ପୁରୁଷରେ କାଟିପାରିଲେନି ଯାହାକି ମହାପୁରୁଷଙ୍କ ବାଣୀ ଚ୍ୟାନେଲ କାଟିଦେଲ ଆମେ ଜାଣିଲୁ କାଢ଼ କେତେ। ପୁଣି ଲେଖା ଅଛି ମିନଶନି ଯୋଗରେ ପଞ୍ଚସଖା ଏକାଠି ହେବେ କେଉଁଠାରେ। ତେମେ ବା ବାଳିକା ପ୍ରଚାର କରୁଛ ପଞ୍ଚସଖା ଆଜି ଯାକେ ଚିହ୍ନି ପାଇଲଣି ଲକ୍ଷେ ପୁରା ପୀଠ ବୁଲିଲଣି ପଞ୍ଚସଖା କ'ଣ ଭେଟ ପଡ଼ିଲେନି। ଆମେ ଲେଖିଦେଲୁ କେଉଁଠାରେ ହେବେ ଆବେ ଆମେ କହୁଛୁ ପ୍ରମାଣ ବି ଅଛି କେଉଁଠାରେ ହେବେ ତାକୁ ବି ଉଡ଼େଇଛ। ଆଉ ଗୋଟିଏ କହୁଛୁ ମିନଶନି ଯୋଗରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ପ୍ରକାଶ ଓ ମ୍ଲେଚ୍ଛ ସଂହାର ଆରମ୍ଭ। ତମେ କ'ଣ ଖାଲି ମ୍ଲେଚ୍ଛ ଦେଖେଇ ଜାଣିଛ ନା ସଂହାର ଜାଣିଛ। ଦେଖନ୍ତୁ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଆମେ ମିଛ କହୁଛୁ କି ସତ କହୁଛୁ। ଏଇ ସବୁ ଚ୍ୟାନେଲରେ ସେଇ ବ୍ୟକ୍ତି ଚ୍ୟାନେଲ ବାଲା ମାରିଛି ନା ନାହିଁ। ଆଉ ଗୋଟିଏ ପଦ କହୁଛୁ ମ୍ଲେଚ୍ଛ ସଂହାର କେବେ କଳ୍କି ପ୍ରଭୁ କରିବେ। କଳ୍କି ବେଲି ପ୍ରଚାର କରୁଛ ପୁସ୍ତକ ଛାପିଛ କେଉଁଠି ମ୍ଲେଚ୍ଛ ସଂହାର ହେଉଛି ଦେଖେଇ ପାରୁନ କାହିଁ ଜନସମାଜକୁ ଦମ ଅଛି ତ ଦେଖେଇବାର। ସେଇ ଜନସମାଜ ଭକ୍ତ ସମାଜ କାହିଁକି ପଚାରୁନାହାନ୍ତି କାହିଁକି ଅନ୍ଧ ବୋଲରେ ବଣଭୁଆ ବାଇ ହେଉଛନ୍ତି। ଯିଏ ସତର ପ୍ରକାଶ କଲା ତାକୁ ଲାଞ୍ଛନା ମିଳୁଛି। ଯେଉଁମାନେ ଲେଖୁଛ କମେଣ୍ଟ ମୋ ଘରେ କୋଉଦିନ ଟଙ୍କାଟା ସତ୍ୟର ଫଳ ବହୁତ ମିଠା ଅପେକ୍ଷା କର ଅଧୈର୍ଯ୍ୟ ହୁଅ ନା। ମୋ ପରିବାର ପାଇଁ କୋଉଦିନ ଟଙ୍କାଟା ମିଠା ଫଳଟା ଖାଇବ। ସେ ହରିହର କ୍ଷେତ୍ର ଆଶ୍ରମରେ କୋଉଦିନ ଦୀପ ଜାଳିବାକୁ 5 ଟଙ୍କା ଦେଇଥିଲ କି କଥା କହିବାର ସାହସ ଦେଲା କି। ଯଦି କୋଉଠି ଦୀପଟିଏ ଦେବା ପାଇଁ 5 ଟଙ୍କା ଦେବା ପାଇଁ ତମର ସସାହସ ନାହିଁ ତାହେଲେ କଥା କହିବାକୁ କିଏ ନାହିଁ। ପୁଣି ଆଉ ଗୋଟେ ଲେଖା ସେଠି ମହାପୁରୁଷଙ୍କ ବାଣୀକି ମିଥ୍ୟା କହୁଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି ସାବଧାନ ହୋଇଯାଆନ୍ତୁ। ଶହ ଶହ ପ୍ରମାଣ ଅଛି କାଟିଦେଲ କ'ଣ ଉଡ଼ିଗଲା। ଆରେ ସୁରକ୍ଷିତ ଅଛି ସବୁ ପ୍ରମାଣ ଏତିକି ଜାଣିଥା ନହେଲେ ଆଉ ଥରେ ତିଆରି ହେବ ଅସୁବିଧା କ'ଣ ଅଛି। ଆଉ ଯେଉଁ ପୀଠରେ କାର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଛି ମହାପୁରୁଷ ବା ଲେଖିଛନ୍ତି ତିଥି ଲଗ୍ନ ସେ ତିଥି ଲଗ୍ନ ଗଲାଣି ଆଉ ଆସିବନି। 2 ଭାଇଙ୍କର ନାଟ 22 ଅଙ୍କରେ ଭେଟ ଆଉ 22 ଆସିବନି ଧନମଣି ନାଟ ଚାଲିଛି ଖାଲି ଦେଖିବୁ ତୁ। ସମସ୍ତଙ୍କର କଲ୍ୟାଣ ହେଉ ଯାହାଙ୍କ ପାଇଁ କୁହାଗଲା ସେ ଟିକେ ଭଲ ବାଟକୁ ଆସନ୍ତୁ ସବୁ ସମାଧାନ ହେଉ ସମସ୍ତେ ମିଶି କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା। ଆମେ ଯାହାହେଲେ ସେ ସାନ ଏବଂ ସମୟ ଅନୁଯାୟୀ କାହାର କେତେବେଳେ ମୁଣ୍ଡରେ କେଉଁ ବୁଦ୍ଧି ପଶି ଯାଇଥାଏ ଆହୁରି ସମୟ ଅଛି ଭଲ ବାଟକୁ ଆସନ୍ତୁ ସମସ୍ତେ ଏକାଠି ହେବା। ଆମେ ତାଙ୍କୁ ଏତିକି କହୁଛୁ ଆଉ କିଛି ସମସ୍ୟା ଥିବାରୁ ବାଟକୁ ଆସିବା ପାଇଁ ଏସବୁ ବାକ୍ୟ କୁହାହେଉଛି। କିଛି ତୁମେ କହିଲ ଆମେ କହୁଛୁ କ'ଣ କହୁଛୁ ଆଜ୍ଞା ଲମ୍ବା ଜୀବନ ପଡ଼ିଛି ବହୁତ ସମୟ ଆପଣଙ୍କର ଆଗକୁ ବାକି ସବୁ ଅଛି ବହୁତ କଥା ହେବ। ଯାହା କିଛି ହେଇଯାଇଛି ବିଗତ ଜୀବନରେ କେବେ ଚିନ୍ତା ନ କରି ତାକୁ ଟିକେ ଗଭୀର ସହକାରେ ରାତିରେ ଚିନ୍ତା କରିବ ଆଗକୁ କ'ଣ ଭଲ କାମ କରିବା ସେ ଚିନ୍ତା କରିବ। ତମେ କରିବ ଆମେ କରିବା ଆମର ଯଦି ତ୍ରୁଟି ଥାଏ ଆମେ ସୁଧାରି ନେବୁ। ତମ ତ୍ରୁଟିକି ତୁମେ ବିଚାର କର ଆମ ତ୍ରୁଟି ଆମେ ବିଚାର କରୁଛୁ। କିଛି ଅସୁବିଧା ହେଇଥିବାରୁ ଜଣେ କ୍ରୋଧଯୁକ୍ତ ହେଇଯାଉଛି ଶଙ୍କା କରିବନି ତୁମେ ବସି ବିଚାର କର। ଆଉ ଆମେ ଯେଉଁ ପ୍ରମାଣ ଗୁଡ଼ାକ ଦେଲୁ ତାକୁ ବସି ଭଲ ଭାବରେ ବିଚାର କର। ଆଗକୁ ବହୁତ ଲମ୍ବା ସମୟ ଅଛି ଯୁଗ ସରିନି ସେ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଆମେ ବି ମଧ୍ୟ ଏପିସୋଡ୍ ଦେବୁ। କିଏ ମଣି ସମୟ ଆଇଲେ ଜଣାଜଣି। ତେଣୁ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ତୁମେ ଯେମିତି ପ୍ରଥମେ ପ୍ରୟାସ କରିଥିଲ ସତ୍ୟର ପ୍ରକାଶ କରିବା ପାଇଁ ସେଇ ପ୍ରକାର ଅଣ୍ଟା ଭିଡ଼ ଆଉ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ପୂର୍ବର ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆସିବ। ଆମ କହିବା କଥା ଏହା ମାଳିକା ଲଢ଼ାଲଢ଼ି ନୁହଁ ସମସ୍ତେ ମିଶିକିରି ଗୋଟା ନୂତନ ଯୁଗ ସତ୍ୟର ଯୁଗ ତିଆରି ମାଳିକା ମୁହଁରେ କଳା ବୋଳି ଦେବ ଯଦି ଆମେ ମିଛରେ ଥିବୁ
आम मुहरे कला बोलाଯିव जदि तू मिछर थिबु दिने जगन्नाथ को दुआई कहूचु तो मुहरे कला चुना बोलाଯିव सत्य सत्य त्रिवार सत्य आ सत्य केबे मिछ केबे भी सत्य को चापिकी रखिपारनि ना सीना सत्य मिछरे परिपूर्ण तमें कहले आज्ञा आपण कहले सुधुरी जिवे से सत्यभंज बाबू सुधुरी जाइथान्ते केतेबेले जानिछन्ति जहार प्रचार प्रसार करुछन्ति जो मालिकार प्रचार प्रसार करुछन्ति जेतेले नेमाळरू धक्का खाले फाइली थाना रे ताको नारे गडुची डरिकी नेमाळ जाउ नाहांती जेतेले सेठी सुधुरी जीवा कथा किंतु बारंबार चेतावनी देले कहली समस्त घटे रही चेताइली चेतिला हिन बाबू छाड़ा आम पद कहूनु चेतना दिगला चंडीनगर भक्त मोर चेतना कराइया बर चेतना दि जाइए चेतुली नहीं बाबू जो धक्का खाई कला मुह बोलाई से समय उत्तर दब आम सहतर अच्छु आदि कटुवाक्य उच्चारण करुछु दर्शक बंधु भक्त समाज आमको क्षमा करेंगे जिते आम अक्लांत परिश्रम 4 वर्ष धरी करूँ बा गोटे क्षेत्र प्रभुंर प्रमाण को सुरक्षित ये चैनल माध्यम रखापी चेष्टा करूँ कुबुद्धि व्यक्ति जहाँ को आज उड़े कि ना प्रमाण आम पाखे कि सुरक्षित अच्छी किंतु चैनल टी उड़े देती नुआ रूप नुआ ढंगे आपण पाखे से गुरुंकर कृपा थिबारु से गुरु कृपा चैनल पुणी प्रसार करा जाउछि जहाँकि आपण पाखे सत अच्छी बोली ससास अच्छी बोली आम मीडिया सामने बसिकी प्रचार करुछु बा कहूछु आ जो माने ये प्रमाण काटुछंती कौटी डकातु आमर विशेष ससास अच्छी कौ पथी नेबे कौ ग्रंथ नेबे आम भी प्रमाण देवाक उपस्थित अच्छु।